Bilang kayo ha. 1, 2, 3. Nakita ko na yung mga puwet, tingnan mo yung reaksyon. Letter N. Okay, 1, 2. Letter I. I. Letter A. Ay, no. Yung lang. Small letter L. Sanay na po. Letter T. Dada. Sige. Dada. Letter R. R. Tagal lang eh. Small letter A. Si Mervin, alam ko si A. Oh, yun. Kanya. Small letter M. Papawitin. Yung pilit na-extend eh. Capital I. Capital small. Small letter I. Small na lang, small. Small, sa harapan tuldok. Sa harapan tuldok. Ulit. Saan ba talaga tuldok? Pag gano'n o pag gano'n? Talilito ko eh. Uy, si. Small letter R. Ayan na, malapit na S. S, ayan na kakabata. Tataw. Alam ko yung akin. Tapos na, bilisan na. Siyempre, pag malapit na, bilisan na. S. Ay, sorry po. Bakit ka tumiting F sa L? Sabi niya. Init. Bilisan niyo na, bilisan. Bilisan niya na. Bilisan niyo.